dekat Bapa, nikmati kasih-Nya. Renungkan semua yang Kau punya, kasih karunia-Nya. Tetaplah tinggal di sana, temukan kasih-Nya. Seperti anak kecil yang tersenyum senang, Kau teramat indah, Kau teramat indah. Oh, teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau di hati selamanya. Teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau milikku selamanya. Oh, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau di hati selamanya. Bapakku yang ku cinta. Lebih dari segala yang ada, Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, lebih dari segalanya. Teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, milikku selamanya. Hai semua, selamat hari Minggu. Senang banget kalau boleh berkumpul bersama kalian lagi secara online di ibadahnya Creative City Worship pagi ini. Gak terasa kita udah memasuki bulan kedua di tahun 2021. Mungkin so far tahun ini beda-beda buat kita semua ya. Ada yang mungkin lebih happy dari tahun lalu, ada yang mungkin lebih ngerasa lebih berat, atau ada yang ngerasa kok sama-sama aja. Apapun itu, aku mau mengajak kita semua untuk kesampingkan dulu semua pikiran itu. Kita mau sama-sama bersyukur, bersuka cita kalau Tuhan udah kasih kita kekuatan untuk berjalan sejauh ini sampai ke titik ini dalam kehidupan kita hari ini.
Jangan lupa juga untuk kasih kredit ke kalian sendiri, diri kita masing-masing gitu, karena udah berjuang sejauh ini juga. Jadi congrats guys. Tema besarnya Creative City Worship bulan ini adalah closer. Jadi bakal ngomongin soal relationship dengan sesama, relationship dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, dan yang paling penting relationship kita sendiri dengan Tuhan. Hari ini aku juga mau ingetin kalau kita bakal ada perjamuan kudus. Jadi kalian bisa mulai siapkan roti dan anggurnya di rumah masing-masing. Tapi yang paling penting siapkan hati dan diri kita untuk perjamuan kudus hari ini. Sebentar lagi kita akan masuk juga ke dalam sesi praise and worship. Aku mau mengajak teman-teman semua untuk bisa berdoa dalam hati masing-masing. Kita mau minta Tuhan untuk kasih guidance, kita mau minta joy, kita mau minta hati yang bersyukur, kita mau minta hati yang, sikap hati yang benar untuk sama-sama worship. Yuk, kita praise and worship sama-sama. Selamat beribadah semuanya. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name, oh yeah. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. He knows my name. I know that He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call.
Good morning, Creative City Worship. Hi, for those of you who don't know us yet, my name is Theo. And I am Leah. We'd like to extend a very warm welcome for all of you who are new in joining our church. Thank you for attending service this morning. Today's sermon is continuing on this month's topic of closer in the context of relationships. We also like to remind you that we will be having Holy Communion at the end of service. So do prepare your bread and wine. Before we begin, let us pray. Dear God Jesus, we thank you for everything you have done in our life. Thank you for today. Thank you buat kesehatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih buat keluarga, buat teman-teman, buat suami, buat anak-anak yang sehat, yang happy, buat pekerjaan yang masih kami punya. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya Bapa. Kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk share sedikit daripada firman-Mu Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami minta ampun dan kami minta Tuhan layakkan kami supaya kami boleh mempunyai hati yang tulus Bapa, dan biarlah Tuhan sharing hari ini boleh jatuh ke tanah yang subur, memberkati banyak orang Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. In the first half of this sermon, we will be discussing about how when you draw closer to God, you will draw closer to one another. God, closer to one another. Why is this? It's because sharing beliefs and values will keep us aligned. Yes. A shared belief in believing in Christ as our Savior and the values He teaches us in the Bible help us with having the same vocabulary when it comes to defining love and life. So regarding the shared belief, kita itu punya belief yang sama, which is prioritas kita itu harus sama sebagai couple, sebagai husband and wife. Both of us agree that pertama itu adalah selalu Tuhan. Jadi bukan husband and wife, bukan anak, tapi Tuhan. Yang kedua adalah suami atau istri. Ya, kenapa Tuhan duluan baru husband and wife? Karena di Ulangan 6 ayat 5 Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi di situ udah dikasih tahu sama Tuhan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segala apapun yang kita punya. Ya, setelah itu di dunia ini baru kita kasih ke spouse kita. Setelah itu baru ke anak, habis itu ke family, extended family, pekerjaan, dan etc. Tapi what happen kalau misalkan those of you yang belum menikah gitu ya? Of course yang pertama tetap Tuhan. Yang kedua adalah orang tua kalian. Orang tua kalian, siblings kalian, baru habis itu pekerjaan kalian atau study kalian. Oke? Dan setelah itu baru ministry, and then pacar, gitu ya. Jadi, get your priorities straight. It's very important. Tapi as a couple, meskipun kalian baru pacaran, tapi belum menikah, ya, itu urutannya seperti itu, secara biblical. So oftentimes, when your priorities aren't set right, things will get messy. And some people put their work over their family. Yes. Other times they put fun over work. Yeah. And things just don't go right. I know for me personally in the past, I used to say that family was important, but yet it seemed that I prioritized work more than anything. And I often justified saying that, I'm working so hard because I need to make money to buy nice gifts for my wife or take my family on holidays. But at the end of the day, I could end up sacrificing them quite heavily if I'm never home. And what your family needs is you. Yes. So once your priorities are set right, it helps to align, your own personal goals and visions, but also with your whole family, everyone's clear where each other's priorities lie.
Kalau buat aku banyak sekali ibu-ibu yang udah punya anak tiba-tiba priority mereka change. Husbandnya ya udah lo cari makan sendiri lah, gue repot sama anak-anak gitu kan. Dan gak ada lagi tuh yang namanya dandan buat suami atau dates night sama suami gitu. Jadi I think it is very important gitu kalau suami kita kan juga mau ngelihat kita enak dilihat gitu ya. Begitu juga suaminya gitu, istrinya juga mau suaminya enak dilihat gitu. Jadi we have to prioritize our spouse over our children gitu. Because when the kids grow up later on in life, and some parents would benar-benar prioritize their children over their spouse. They give their life to the children ya, they sacrifice so much. Terus begitu anak-anaknya pergi atau anak-anaknya udah mulai ninggalin mereka atau have another family, terus mereka udah nggak punya connectionnya lagi sama spouse-nya mereka gitu. Jadi we don't want that gitu. Yeah, we believe it's important that we draw close to one another, and I think that is biblically what is sound. Because I think when the kids leave the nest later, they will also have their priorities with their new families. Yeah. And that's our belief. That's our belief. So the next point we want to discuss is shared values. Yeah. And values refers to a person's principles or standards of behavior or one's judgment of what is important in life. A married couple having received Christ in their life is taught to have Christ-like values. In Ephesians 4:22-24, we read the following: "To put off your old self, which belongs to your former manner of life, and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of the minds, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness." We are told to be Christ-like. Yes. And thus sharing His values will help us come closer to Him and to each other. Apa sih kalau buat kita share values-nya in real life ya, in day-to-day life gitu. To me ada 3 sih yang, bukan to me sih, to us. Ada 3 yang kita values the most. First of all is respect and honor. Many people actually, many couples actually, mereka honor atau mereka respect sih sama spouse-nya gitu, sama husband atau sama wife-nya. Tapi sedikit yang mau verbalize it atau acknowledge it gitu, kayak misalkan suami udah kerja capek, kita tahu suami kita pulang kerja capek dan lain-lain, stres yang dia tanggung di pundak dia untuk ngidupin anak-anak dan istrinya. Tapi jarang gitu loh, kita tuh kayak, for me personally juga it's kayak a wake up call gitu. Kita jarang gitu, thank you ya kamu udah working so hard, thank you kamu udah being so positive even though works lagi so hard right now, tapi kamu tetap, you still smile, you still being positive. This kind of acknowledgement, I think it will help gitu loh. Gitu. Kayak misalkan wife gitu kan, udah ngurusin anak, udah masak, udah apa, meskipun masakannya nggak enak apa gimana, tapi they tried gitu kan, keep the house clean, handle all the little details in the house gitu kan. It will be nice, right? Kalau suaminya bilang gitu kayak, thank you ya untuk ngurusin anak-anak, thank you kamu udah capek. Just to acknowledge it gitu. I think it is very important gitu. Itu respect and honor. Nggak cuman bisa, sometimes kita nggak realize gitu, kayak sometimes we still do it gitu. Sometimes kayak instead of acknowledging it, instead of praising our spouse, kita malah criticize gitu. Misalkan kayak, duh rumah berantakan banget sih, atau itu anak-anak nggak ada baju baru apa, misalkan things like that, kayak
ada satu example yang gue suka banget dari Theo personally. Dia itu kalau mau kritik itu keluarnya dengan sangat halus banget ya. Jadi kadang-kadang malah kata-katanya nggak keluar gitu ya. Jadi tiba-tiba dia show example aja gitu. Misalkan dia merasa nih, aduh si Neng nih kayaknya kamar berantakan nih gitu ya. Nanti dia start cleaning up gitu, days after days. Terus mau nggak mau kita lihat dong gitu. Kita lihat gitu, kok dia cleaning up gitu. Kamu kok clean up sih Beb gitu. Ya udah aku nggak tahan, aku nggak ini gitu. Jadi it's not about me not doing my work, tapi dia yang nggak tahan. Dan by doing that itu gue kayak langsung iya sorry aku beresin ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu I can take it gitu loh. Malah kalau dia begitu gue jadi makin tahu diri banget gitu. Instead of kalau si Theo misalkan kasih tahu, ini kamar sih berantakan banget loh Beb. What have you been doing all day? How come you, misalkan seperti itu. My walls will just build up. I'll be super defensive, you know, which is nggak okay nanti jadinya gitu. Hal-hal seperti itu, you know. And then if we do that, right? Kayak misalkan I keep my room clean, si Theo suka ini, dan hopefully I'll be more peka, I'll be more sensitive. Jadi nanti juga sama orang lain, hopefully juga seperti itu gitu loh. Oh, misalkan dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek gitu ya. Oh ternyata nggak bisa begini nih ini orang. Jadi itu jadi automatic reaction gitu. Jadi kita pun ke orang habit. Jadi kita pun ke orang lain mungkin nggak langsung kritik gitu. This is what I'm struggling with juga. Kadang-kadang it's so easy to blah dibanding kita pikirin dulu caranya gimana penyampaian kita ke orang lain. I'm still struggling so much right now. Tapi it is good for us to, thank you. It is good for us to know our weakness gitu ya. So ini di couple ya, seperti itu. And number 2 will be love. Number 2 will be love. Yang pertama tadi respect and honor. Number 2 will be love. Love itu kenapa kita harus share the same love? Karena kita nggak bisa cuman misalkan, oh suami gue ganteng gitu ya, terus gue cinta sama dia, gue sayang sama dia. Pada saat dia ganteng, badannya bagus, cari duitnya pinter. What happen kalau tiba-tiba dia gak punya kerjaan? What happen kalau misalkan tiba-tiba dia sakit? What happen kalau misalkan tiba-tiba dia gendut? Ya kan? Those we can't prevent. We don't know the future gitu. Tapi waktu kita say our vow when we got married, itu kita bilang through sickness and health, bad and good, ya kan? Richness or poorness. Jadi semuanya itu udah di ini, dan kita tuh itu kita bikin janji itu sama Tuhan gitu. Jadi itu mencintai itu adalah bukan cuman pas lagi enak mencintainya, tapi pada saat things nggak enak juga gitu. Kalau mau di-relate dengan pandemi ini, semuanya nggak enak, semuanya digoncangkan. And pribadi aku ada gratefulnya sih gitu, semuanya digoncangkan kayak gini. Jadi kita juga benar-benar mengandalkan kita bisa ngetes kita punya cinta tuh sedalam apa sih gitu. Apakah dengan goncangan seperti ini, dengan ekonomi yang susah seperti ini, apakah mulai scattered satu-satu? Atau apakah kita go stronger together? So I think love, the concept of love yang kita punya itu harus senada ya, Beb ya? Correct. Harus align. Yeah. I think a lot of these values are, especially respect, honor, love, are very Christ-like values. And for us, it's not just having these shared values, but having the same definition and understanding of them. The Bible says in 1 Corinthians 13:4-5, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. I think the understanding of
or the definition of love changes very greatly from when you don't know Christ to when you do know Christ. Yes. I think the world's view on love is very commercialized, and I also think it's one-dimensional. And this is speaking from personal experience. I think many years ago, when I had first met Leah, I was very far from Christ, and she had brought me to come to know Him. But before then, I think my understanding of love was what my parents gave me, what I had between my siblings, between friends, and I'm not saying it wasn't great. It's just, it was still filled, I feel, with a lot of selfishness from my own side. You know, I said I loved, but it felt more like a word to just say than really to fully express. But at the time that I did come to know Christ, and when Leah had brought me to church, it was almost around 10 years ago now. And Yeah, at the after time that, Trenton was born, yeah. yeah, around that time, and I can tell you that understanding His love for me, God's love for me, and what Christ has done, has really changed my understanding of love a lot, and has made it so much deeper, so much richer. Do everything in love. 1 Corinthians 16, verse 4. So after we shared our beliefs and our values, right? The last part will be our goals. Kita bagi dua sih ya goals yang kita share itu. Yang pertama adalah biblical, yang kedua adalah our personal goals. Biblical always comes to what God wants to do in our life. What else can we do so we can impact others in our life, you know? And then other than that juga sebenarnya kita juga punya the same goals on how to be a good parents to our kids, karena Tuhan sudah mempercayakan dua anak amazing ini ke kita, dan kita nggak bisa cuman ngajarin dengan pengetahuan kita gitu loh, nggak cukup gitu. Ya kita butuh Tuhan, jadi itu goals yang kita punya gitu loh. Kita mau raise our kids to be more Christ-like juga, lebih dekat as they grow up, soon to be a teenager. Mereka juga harus punya values tentang Tuhan gitu loh. That's what we want, you know. As our personal goals, maybe kayak misalkan kayak Theo and I, we always talking about traveling the world, you know, checking our bucket list, and then when to retire, what we gonna do when we're 50s, which is soon, and then what else? Things that we dream for with each other. Yeah. You know, how we see our future going, and you know, albeit a lot of it's out of our control, we still make goals that we can hope to achieve with one another, and it's fun. You know, even like having certain hobbies with one another is important to keep that fire alive. Yeah. We also have our own individual goals. So apart our goals as a couple, what we are to do, we also have individual goals. Like Leah one day wants to open up her own little shop. Yeah. Whether it's a bakery or selling clothes or small, funny little things. That's her dream. Yeah. To be standing behind the counter, running her small shop, Jing. Money comes. collecting all of that. And I myself hope that, you know, one day I can go back to school, get a master's degree or a doctorate degree. Yeah. And it's always been a wish to go to Harvard. So, you know, even though we have our own personal goals, I believe it's important that you know each other's personal goals and wants. So that way you can also help each other to grow and reach those goals. Ya, misalkan kamu mau sekolah ke Harvard, terus aku buka a little shop near Harvard, jadi anak-anak Harvard
habis itu bisa mampir beli roti aku, terus makanan aku, ya kan? Amen. Open a little Indonesian restaurant di sana, and then kamu jadi bisa makan siang di situ. See, we can. Ini example yang gimana banget ya, tapi maksud aku kita bisa kok pelan-pelan tuh kita rapet-rapetin gitu. Kalau we share the same goals. Correct. Gitu. And you're aware of each other's goals, so you know each other better. Yes. All right. So that's this topic on goals. Yeah. Ya. Nah, setelah kita share semua itu, gimana sih, ada gak sih cara-cara yang kita bisa lakukan, cara-cara steps yang kita bisa kasih supaya kita bisa ngelakuin ini semua gitu. All right. And this is the second half of the discussion for this morning, which is on the practical tips here Yeah. that we would like to give you guys on how to draw closer to one another and to God. Yeah. And we've got 3 tips for you. The first tip that we have is be intentional. Yes. Yeah. You need to be intentional in wanting to draw closer to God. And you want to be intentional in wanting to draw closer to your spouse. And part of that intentionality is in your own mind and your own awareness. And the other part is also making sure that you also openly state this, whether it's through baptism or through your actions in wanting to know God, or if it's also a declaration to your spouse that I want to get closer to you. I want to know you more, and I want to be one with you. Oke. Selain be intentional, of course, abis itu kita mesti make the time. That's number 2. Okay, so first will be intentional. Kalau udah ada intentionnya, it's good enough. Tapi kalau you don't make the time, you don't plan, it's useless. Like kayak pernah gak sih digombalin, ya aku mau spend time sama kamu, tapi dia nggak pernah pulang, dia nggak pernah have dinner with you, dia nggak pernah. Itu kan kayak cuman mau doang, tapi nggak ada actionnya gitu kan. Jadi after udah good enough punya intention, yes good enough, tapi setelah itu apa dong gitu. Setelah itu we have to make the time. Ya, making the time adalah to plan, right? Plan itu nggak bisa cuma dari satu sisi as a couple, karena masing-masing punya kegiatan masing-masing. Jadi plan itu ya sit down and plan it gitu loh. Kapan kamu free, kapan aku free, let's do this. Jadi plannya itu comes from both side, ya kan baby ya? Betul sekali. Dan Even planning your time with God is super important. And I think that some people think that, we'll make time for it, but if you're not intentional about making that time or putting it in your calendar, it may not happen. If you don't make it a habit, such as quiet time. I like to get quiet time done in the morning so that I can prioritize God and make sure that the hecticness of the day doesn't take over my schedule. I think as well with Leah, if I don't plot in the date nights in my calendar or the important events like our anniversary or special days that we have together, that time won't happen. Ya jadi angkat topi banget sih kalau buat Theo itu kan orangnya planning banget ya, dia different banget sama gue gitu, sama aku, aku tuh orangnya dadakan istilahnya, kita tahu deh dadakan. Kalau Theo semuanya di plan. So if you ask him 2-3 minggu dari sekarang, kalender dia tuh udah keisi. Not to me, kayak gue bangun pagi mau ngapain ya anaknya ya gitu. So that's me gitu. Jadi for me challenge-nya yang terberat adalah to make the time. Intention cepet banget. Gue pengen banget begini. Cuman untuk disiplinnya itu loh, itu for me it's a struggle. Jadi
So one thing I learned from him is that karena dia planner ya, jadi dia tiap pagi gitu, misalkan dia tiap pagi dia bangun, dia sikat gigi, terus dia langsung berdoa dulu, dia berdoa, dia baca firman, jadi tiap hari kayak begitu, sama terus gitu ya. For me it's a struggle because bagi aku itu rada boring gitu, stepnya gitu yang tiap hari sama itu it's a struggle for me. I need to have ups and downs, like bener-bener apa ya, kayak hilly road gitu loh. For me it's interesting, life very interesting gitu. Kalau semuanya sama gitu kayak ngantuk gitu, kayak kok bosan banget ya gitu. But then I realized that at this practical tips ini harus disiplin, karena begitu kita serap, kalau kita nggak kayak aku nih misalkan nggak punya disiplin, nggak punya planning gitu ya, kacau. Hari pertama mungkin, seminggu pertama mungkin tuh jalan semuanya, masuk ke minggu kedua mungkin udah lupa atau rush here and there karena malam-malam gue tiba-tiba gue mau bikin kue, aku mau olahraga, aku mau ini, jadi banyak gitu yang comes up, yang akhirnya yang tadi intention aku adalah get closer to God itu shifted, kayak aduh lupa lagi deh, ya udah besok aja deh, besok lupa lagi, ntar malam aja deh, ntar malam lupa lagi. So yes, we do have to make the time. It's very important for us to make the time, ya, as well as date nights gitu. It is very important. Kalau enggak ya udah lihat aja deh gitu, lihat aja deh nanti next week aku bisanya kapan gitu. It will never happen gitu. Jadi ya please make the time. And thirdly, communication. Jadi pertama adalah be intentional, kedua make the time, yang ketiga adalah communication. Why communication is very important? Karena even if you already make the time, let's say nih, ya kita udah make the time for a date, terus nggak mau di-communicate gitu loh. Misalkan aku nggak bisa malam ini ada ini nih. Akhirnya begitu kita ngedate, yang satu bete karena kepaksa, misalkan sebenarnya dia ada urusan, tapi gara-gara yang ini bisanya cuman ini, terus dipaksa. Sebenarnya kan bisa aja diobrolin gitu. Bisa nggak kalau ini, soalnya ini very important loh, ini gini. Boleh nggak kalau kita ganti hari ini aja? What do you think? You know, so there's a communication gitu. Jadi nggak ada yang cuman ya udahlah, get it over and done with lah, nggak begitu gitu loh. Ya, to God juga ya, gitu. Jadi nggak cuman kita berdoa, minta, baca firman terus udah gitu. Take the time, listen to His voice, communicate with Him. Kita tuh fortunate enough, kita punya Tuhan yang anytime kita bisa ngobrol gitu. Pernah gak sih punya experience, punya temen atau siapapun in your life yang anytime lo angkat telepon dia bisa ngobrol sama lo, dia bisa dengerin. Jarang banget kan yang kayak gitu kan. Apalagi kalau udah punya kesibukan masing-masing, biasanya udah here and there semuanya ya. Betul. Gitu. Tapi kalau Tuhan kita tuh anytime kita 911 ke dia, He's there, He listens gitu. Cuman dia nungguin kita aja nih sebenarnya untuk communicate. Yeah. And how better can you know somebody until you start talking to them and talking more to ask and learn about them. Yeah. Yeah. Whether it's God through your reading of the Bible, through your praying, fasting, and to your spouse. You know, many spouses don't even know each other's favorite color even, or the things that they like to do. But you gotta make sure that you're not just, physically close, which is also important and another topic later, but that you're also, emotionally, mentally very close. Attach, ya. Yeah. To become one. Yes. And I think it is very important juga sih untuk kita learn how to talk to our spouse. Yes. Kadang-kadang kita mesti apa ya, kita mesti balik ke cara ngomong 101 sama cara listen 101 gitu. Jadi kayak kadang-kadang in communication yang terberat adalah pada saat gue udah ngomong kok sama dia aja yang gak mau denger. Maybe ada cara yang lain yang kita bisa lakukan supaya spouse kita bisa mendengar. Gitu. Ada orang juga yang selective hearing gitu. Kayak ya lo mau ngomong apa terserah, pokoknya gue
I don't know, kayak bodo amat gitu, pokoknya gue nggak mau denger. Tapi begitu dikomplain atau apa langsung, kok lo gitu sih gitu. Jadi itulah communication barrier gitu loh. Coba kita harus bisa cari how to talk to one another, terus cari timingnya yang benar. Ya gak, misalkan aku mau minta duit dong, misalkan ya, masakin dulu kek, apain dulu kek gitu ya. Jangan langsung minta duit dong, udah habis nih duitnya gini-gini. Tiap kali ketemu ngomongnya minta duit, nggak bisa gitu loh. Jadi ada cara-caranya gitu loh ya. So learn how to talk to one another, learn how to listen to your spouse. I think that's one major di bagian communication ya. Correct. And I think with couples is there will be times that you do miscommunicate. But because there's love and there's patience, you will learn to forgive, and you will learn to also know that you will make it work. And that's all part of our Father's plan. Yes. So in conclusion, if you are a couple and you have yet to align your beliefs, your values, and your goals, we urge you to take time for each other and for God to do so. Yes. Always keep Him in the center of your relationship, and know that as you draw closer to Him, you'll draw closer to one another. In Ecclesiastes 4:12, it says, "Though one may be overpowered, two can defend themselves. Yes, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken." And we need Jesus for that. So, kami berharap message-nya berguna dan menjadi berkat buat kalian. Terima kasih again, thank you for having us. Before we end the service, let's pray. Bapa, kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk berbicara sedikit daripada experience dan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami bagikan hari ini Tuhan berguna buat teman-teman kami Bapa, dan boleh jatuh ke tanah-tanah yang subur Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan kedepannya Tuhan sebagai couples kami boleh lebih dekat lagi Tuhan kepada Tuhan, juga kami boleh mendekatkan diri kami lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kalau sebentar kami ingin ambil bagian dalam perjamuan kudus Bapa, kiranya Engkau yang melayakan kami, Engkau yang menyucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh layak untuk ambil perjamuan kudus Bapa. Thank you Lord, in Jesus mighty name we pray. Amen. So let's prepare our hearts and prepare our bread and our wine. As you guys are getting your elements together, just want to remind you that the bread represents the body of Christ that was broken and put on the cross for us. The wine represents the blood that was shed for us. I hope now you have your elements together. Leah would like to read it. Yes, aku akan bacain dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Yuk, kita siapin hati kita. Kita take a moment, kita bersyukur,
Kita minta ampun sama Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan udah kasih buat kita. Dia udah ampunin dosa kita, dia udah bikin kita baru. Dia sudah mati di kayu salib buat kamu dan kita. Yuk kita makan roti ini dan minum anggur ini menjadi peringatan saat Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita, buat setiap daripada kita, menebus dosa kita supaya kita dilayakkan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord, layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala yang telah Engkau sediakan buat kami, segala yang telah Engkau perbuat buat kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan sungguh bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah buat kami Tuhan. Your endless love Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Kalau sebentar kami ingin berpisah dengan satu yang lain ya Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap teman-teman kami Tuhan. Tuhan jaga mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang masih sekolah Tuhan berkati pelajaran sekolahnya. Yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya supaya mereka terus diberikan kepintaran, wisdom Tuhan, whatever they do. Buat ibu rumah tangga Tuhan, Engkau berkati mereka supaya mereka terus diberikan creativity Tuhan dan semangat Tuhan untuk menjaga anak-anaknya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Amin. Amen. We at Creative City Worship believe in the power of prayer. So if any of you require any assistance in a prayer, please do feel free to press the prayer request button on your screen. A member of our team will join you for a private prayer, and anything that you discuss will be kept confidential. So this is the close, and we wish you all a blessed Sunday, and thank you for joining us today. Thank you. Thank you. Amen. And bye. Bye. Thank you Cilia, thank you Koteo buat message-nya hari ini. Kita semua merasa blessed. Aku yakin kita semua pasti punya pembelajaran yang beda-beda. Hari ini kita dapat dari sharingnya Koteo sama Cilia tadi. Jadi thank you Koteo, thank you Cilia. Aku juga mau menyambut teman-teman kita yang baru pertama kali hadir di online service Creative City Worship. Selamat datang. Kami seneng banget melihat kamu mau bergabung bersama-sama kami. Nah, untuk mengenal kamu lebih lanjut, tolong bantu kami dengan isi data diri di tab New Here yang ada di sebelah kanan atas platform ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita pada hari ini, aku mau mengajak teman-teman untuk sama-sama menyiapkan hati dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku mengucap syukur untuk kesempatan beribadah bersama-sama ya Bapa secara online Tuhan. Aku bersyukur untuk hati-hati yang rindu Tuhan untuk mengenal Engkau juga lebih jauh Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk berkat-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan sejauh ini pada kami ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah goyah Tuhan, bagaimanapun sikap hati kami juga ya Bapa. Tuhan, kalau sekarang kami mau mempersembahkan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita Tuhan, ajar kami untuk mempersembahkan hanya yang terbaik Tuhan pada Engkau ya Bapa sebagai ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Untuk persembahan dan untuk perpuluhan kalian bisa transfer ke nomor rekening berikut atau scan QR code yang tertera di slide.
Untuk teman-teman yang rindu didoakan, lagi ada kabar gembira nih yang pengen di-share dan disyukuri bersama-sama, atau ada struggle yang kalian lagi gumulkan, jangan ragu, kalian bisa langsung request prayer secara online. Jangan takut karena ini semua bersifat rahasia, jadi nggak perlu khawatir kayak oh nanti semua orang bakal tahu atau gimana. Tenang aja, karena aku sendiri pun udah sangat dibantu dengan tim prayer ketika pergumulan aku dibantu didoakan sama mereka. Jadi biasain aja, ini keadaan yang baru buat kita semua, tapi kalian nggak perlu ragu untuk reach out untuk bisa didoakan sama-sama. Untuk teman-teman yang rindu melayani tapi sejauh ini masih bingung mau melayani seperti apa dan bagaimana caranya, yuk ikut bergabung dengan tim online Creative City Worship untuk melayani di ibadah-ibadah online-nya Creative City Worship. Nah, misalkan kalian bisa jadi announcement reader seperti aku sekarang untuk kasih tahu nih kegiatan-kegiatan kita lagi ada apa aja, atau bagaimana cara ikut Zoom meeting, ikut CC segala macam. Gampang banget, nanti listnya semua dikasih dan kalian akan dibantu, dipandu, nggak dilepasin sendiri. Jadi kalian pasti banyak banget yang bisa, jadi yuk gabung sama-sama aku jadi announcement reader. Nah, tapi masih banyak juga yang lain, ada musik, ada multimedia juga, ada yang urusin sosmed juga, jadi banyak banget. Kalau kalian bener-bener terpanggil untuk melayani dan ada kerinduan, jangan ditunda-tunda, jangan ditahan-tahan, kalian boleh share aja langsung ke leader atau ke salah satu membernya Creative City Worship dan kalian akan dibantu dari situ. Terus kalau misalkan kalian juga rindu untuk melayani tapi merasa belum tahu bisa apa, bisa kasih apa, bisa bantu apa, jangan lupa juga bahwa melayani bisa dilakukan dengan doa gitu. Jadi nggak perlu apa-apa, hanya butuh hati yang rindu dan hati yang mau. Jadi yuk, jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Oke guys. Untuk hari ini kita nggak akan ada Zoom session karena setiap kali awal bulan Zoom session akan digantikan dengan team meeting. Jadi buat para volunteer jangan lupa, see you there. Nah, untuk teman-teman yang selama ini belum mendapatkan komunitas tapi rindu sekali untuk berkomunitas, atau kalian belum pernah punya experience bergabung dalam komunitas sama sekali, ini waktu yang tepat. Aku mau mengundang kalian semua untuk join Connect Community-nya Creative City Worship. Kita bakal sama-sama belajar tentang firman Tuhan, bakal sama-sama sharing, support satu sama lain, doain satu sama lain. Jadi kalian nggak akan sendirian dalam menjalani badai kehidupan ini gitu. Jadi bisa langsung minta linknya, bisa minta info lebih lanjut juga ke Kodani. Ditunggu ya. Untuk papa mama juga jangan lupa bahwa Creative Kids sekarang diadakan via Zoom setiap minggu pagi jam 8.30 sampai 9.30. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungin Kodani. Sekian announcement hari ini. Jangan lupa juga kalian bisa follow Creative City Worship di Instagram @creativecityworship, dan kalian juga bisa akses semua praise and worship session ataupun online service-nya Creative City Worship di YouTube Creative City Worship. Jangan lupa subscribe. Happy Sunday semua, stay safe, take care, sampai ketemu minggu depan. Bye bye. By your Lord, loved by your love, Jesus, you're the Savior, my every hope. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now, more than forgiven. I am loved, for you have set me free. Take my hand, never me go, you forevermore. Touch my heart and your love is all that I need the most, 'cause you are more than enough for me. Yeah.
by your word, saved by your grace. Jesus, you're the cure to my wreckage soul. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now, more than